प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे नाजरीन, आज का दिन आपके लिए बहुत प्यारा दिन है। वो दिन जो सिर्फ तारीख नहीं, एक तकदीर बदलने वाला मौका है। अगर आज के दिन ये दुआ आपके पास पहुंची है तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह की रहमत का इशारा है, क्योंकि आज का दिन दुआ को सीधा आसमान तक पहुंचाने का दिन है। तो अगर आप भी किसी बंद दरवाजे के सामने खड़े हैं, अगर कोई मसला, कोई बीमारी, कोई रुकावट, कोई बोझ दिल पर है, तो आज अगर ये दुआ सुन लोगे तो वो परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। घर में बरकत खुद चली आएगी, कारोबार उठेगा, रुकी हुई रोजी मिलेगी, दिल का डर, दिमाग की बेचैनी सब खत्म, और जो भी बंदिश, जादू नजर है, आज के दिन अल्लाह उसके असर को खत्म कर देगा। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, इस दुआ को दिल से, भरोसे से और पूरा सुनिए। आज की सुनी हुई दुआ कल आपकी तकदीर बदल सकती है। अब आंखें बंद कीजिए और इस दुआ की रहमत को महसूस कीजिए। कमेंट में अपना नाम और अपनी परेशानी भी लिखिए, ताकि हम भी आपके लिए दुआ कर सकें, और कमेंट में हमें ये भी बताएं कि ये दुआ आपको कैसी लगी। तो आइए दुआ शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मुफीदु या मुदीर वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। या मनीअ या समीअ वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। या ज़ाहिर या बातिन वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूस। ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूस। या मुईदु या मुबीद वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। या बईदु या क़रीब वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। या हन्नानु या मन्नान वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूस। ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूस। या वदूद या महमूद वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। या जब्बार या मुतकब्बिर वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। या मुमिन या मुहैमिन वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। रब्बि इन्नी लिमा أنزلت إلي من خير فقير। رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير। الحمد لله على كل نعمة، وأستغفر الله من كل ذنب، وأسأله من كل خير، وأعوذ بالله من كل شر. يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء، اكفني ما أهمني مما أنا فيه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا خير مدعو ويا خير مسؤول
وارزقني وأوسع علي من رزقك وسبب لي رزقا من قبلك إنك على كل شيء قدير. بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم وعينك الماسية أن تصلي على محمد وآله وأن تقضي ديني وتوسع رزقي. اللهم إني أسألك بقوتك وقدرتك وبعزتك وما أحاط به علمك أن تيسر لي من التجارة أوسعها رزقا وأعمها فضلا وخيرها عاقبا. اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك وأنت الظاهر فلا شيء فوقك وأنت الباطن فلا شيء دونك وأنت الآخر فلا شيء بعدك. اللهم ارزقني من فضلك الواسع الحلال الطيب رزقا حلالا طيبا بلاغا للدنيا والآخرة. يا رزاق يا باسط يا وهاب يا غني يا رزاق يا وهاب يا ذا الطول يا غني يا مغني يا رزاق يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا غني يا مغني يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يا رازق المقلين ويا راحم المساكين ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين ويا مالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم وعينك الماسية أن تصلي على محمد وآله وأن تقضي الدين وتوسع رزقي. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سبح لله ما
له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فكثره وإن كان قريبا فيسره وبارك لنا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تكفلت برزقي ورزق كل دابة يا خير مدعو ويا خير من أعطى ويا خير من سئل ويا أفضل مرتجى افعل بي كذا وكذا الحمد لله الذي جعل رزقي في يدي ولم يجعله في أيدي الناس الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا خير من دعي ويا خير مسؤول ويا أوسع من أعطى ويا خير مرتجى ارزقني وأوسع علي من رزقك وسبب لي رزقا من قبلك إنك على كل شيء قدير ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم إنا نسألك من فضلك ما يليق بفضلك وزيادة من فضلك بفضلك يا ذا الفضل ارزقني رزقا واسعا يا كريم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفني بهلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان الغني الرحمن يا واحد يا أحد يا مسبب الأسباب يا عفو يا غفور يا مسبب الأسباب يا نفاه يا مرتاه يا مسبب الأسباب سبحان الغني الرحمن يا تواب يا أواب يا مسبب الأسباب يا نفاه يا مرتاه يا مسبب الأسباب يا بصير يا ظهير يا مسبب الأسباب سبحان الغني الرحمن يا قادر يا
مسبب الأسباب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض من جميع ظلمي وجرمي صل على محمد وأهل بيته وارزقني وعافني وكفني ما أهمني ربنا أنزل علينا مائدة صل على محمد وآل بيته وارزقني وعافني وكفني ما أهمني ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم يا بارئ البريات وغافر الخطيات وعالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات يا من أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وقهر كل مخلوق عزة وحكما اغفر لي ذنوبي واستر عيوبي وتجاوز عن سيئاتي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على يا رجائي يا منائي يا دوائي يا شفائي يا كفائي كفاني يحيي يا غفور اغفر لي خطيئتي يوم يبعثون या अल्लाह या रहमान या रहीम पाक परवरदिगार आलम या अल्लाह या रब करीम जिन लोगों ने इस दुआ को सुना है या अल्लाह जिनकी जो भी परेशानी तकलीफ है या अल्लाह सब खत्म कर दे या अल्लाह जो रोजी से परेशान हार उनको बेहतर से बेहतर रिज़्क़ अता फरमा या अल्लाह जो कर्जों से परेशान उनके कर्जों को खत्म कर दे या अल्लाह जो बीमारियों से परेशान है उन्हें शिफा अता फरमा या अल्लाह जो जादू टोना बुरी नजर शैतान से परेशान है या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा या अल्लाह जिनके ऊपर जादू किया गया है या अल्लाह तेरे रहमत के सदक़े सबके जादू को खत्म कर दे या अल्लाह सबके औलादों को कामयाब कर दे या अल्लाह जो भी हमारे भाई बीमार हैं बिस्तर पे हैं या अल्लाह उनको शिफा अता फरमा या अल्लाह सबको सेहत अता फरमा
या अल्लाह जिन लोगों ने इस दुआ को सुना या अल्लाह सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा, हमारे प्यारे नबी के सदक़े सबकी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह जिनकी दुकान है ग्राहक कस्टमर नहीं आते या अल्लाह तेरी रहमत के जरिए अल्लाह ग्राहक कस्टमर आने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह सारे मुसलमानों पर करम फरमा, दुनिया भर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।